बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताएं, अदालती हुक्म के बावजूद मुलाजिम को नौकरी पर बहाल न करने का मामला प्रिजाइडिंग ऑफिसर लेबर कोर्ट के जज शफकत अली ने महकमा अनहार के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर चीफ एग्जीक्यूटिव के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। अदालत का आरपीओ फैसलाबाद को एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और चीफ एग्जीक्यूटिव को बजरिया एसएचओ गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया गया। आपको इस खबर से आगाह करते चलें, अदालती हुक्म के बावजूद मुलाजिम को नौकरी पर बहाल न करने का मामला प्रिजाइडिंग ऑफिसर लेबर कोर्ट के जज शफकत अली ने महकमा अनहार के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर चीफ एग्जीक्यूटिव के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। अदालत का आरपीओ फैसलाबाद को एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और चीफ एग्जीक्यूटिव को बजरिया एसएचओ गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया गया। आपको इस खबर से आगाह करें, अदालती हुक्म के बावजूद मुलाजिम को नौकरी पर बहाल न करने का मामला प्रिजाइडिंग ऑफिसर लेबर कोर्ट के जज शफकत अली ने महकमा अनहार के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर चीफ एग्जीक्यूटिव के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। अदालत का आरपीओ फैसलाबाद को एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और चीफ एग्जीक्यूटिव को बजरिया एसएचओ गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया गया। फैसलाबाद में अदालती हुक्म के बावजूद मुलाजिम को नौकरी पर बहाल न करने का मामला महकमा अनहार के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और चीफ एग्जीक्यूटिव के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं, अज़ादार हुसैन से जी बताएगा। हाँ जी बिल्कुल, तहसील भुआना के रिहायशी नायब कासर जो कि महकमा अनहार में तैनात थे, इनकी जानिब से पटिशन दायर की गई थी लेबर कोर्ट में और ये कहा गया था कि उन्हें जो है वो नौकरी से निकाल दिया गया, टर्मिनेट कर दिया गया और बाद में अदालत की जानिब से नायब कासर को बहाल करने के अहकामात महकमा अनहार के अफसरान को जारी किए गए थे, मगर महकमा अनहार के जो अफसरान हैं उनकी जानिब से नायब कासर को नौकरी पर बहाल नहीं किया जा रहा था, जिस पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर लेबर कोर्ट के जज शफकत अली ने चीफ जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर चीफ एग्जीक्यूटिव और इन समेत जो 4 अफराद थे इनकी तनख्वाह बंद करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। इसके साथ साथ अदालत ने डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर को अहकाम जारी किया है कि चारों अफसरान की जो है रोजाना की बुनियाद पर इन्हें 3000 रुपये जो है वो जुर्माना भी अदा करना होगा। ताहम इसके साथ साथ अदालत बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। महंगा धागा मजीद महंगा हो गया। एम्ब्रॉयडरी मशीनों में इस्तेमाल होने वाले धागे की फीकून कीमत में 4 रुपए का इजाफा कर दिया गया। फीकून 111 रुपए से बढ़कर 115 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। एम्ब्रॉयडरी के ओहदेदारान का हुकूमत से बिजली सस्ती करने और डॉलर को काबू करने का मुतालबा कर दिया गया। आपको इस खबर से आगाह करें कि एम्ब्रॉयडरी मशीनों में इस्तेमाल होने वाले धागे की फीकून कीमत में 4 रुपए का इजाफा कर दिया गया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं शिराज बर्स से। जी शिराज बताएगा। एम्ब्रॉयडरी मशीन में इस्तेमाल होने वाले धागे की कीमत जो है मुसलसल बढ़ रही है। 2 हफ्ते के अंदर 2 मरतबा धागे की कीमतों में इजाफा हुआ, जिसके बाद इस वक्त कीमतें हालिया जो बढ़ी हैं उसके बाद 111 रुपए से बढ़कर धागा जो है 115 रुपए 30 पैसे की विस्कोस जो कोन जो है वो हो चुकी है, जिसकी वजह से इस वक्त एम्ब्रॉयडरी सेक्टर जो है वो इंतहाई परेशान है, जो कि किसी रिलीफ का मुंतजर था। बजाय रिलीफ देने के गवर्नमेंट की जानिब मजीद जो है वो टैक्सेस और महंगाई का बोझ जो है वो लादा जा रहा है। मेरे साथ इस वक्त एम्ब्रॉयडरी सेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं राना अब्दुल गफूर साहब, जो कि सदर हैं ऑल पाकिस्तान एम्ब्रॉयडरी मशीन एसोसिएशन के। उनसे बात करते हैं कि वो अपना इस हवाले से क्या मौक़िफ़ देना चाहेंगे। राना साहब बताइएगा, महंगाई का बोझ तो बढ़ता चला जा रहा है, इस वक्त धागे की कीमतों के में कमी के मुंतजर थे आप, लेकिन इजाफा हो गया, क्या कहेंगे सवाल? जी, हम गवर्नमेंट की तरफ से भी और दूसरे सेक्टर की जो हमारे सपोर्टिंग सेक्टर हैं, हम तो एक रिलीफ की उम्मीद लगा के बैठे हुए थे कि हमारा सेक्टर जो है ये तकरीबन 80-90% बंद है। गवर्नमेंट से भी हमने बार बार यही गुजारिश कर रहे थे कि खुदारा इसके बारे में कुछ सोचें, लेकिन हालिया 2 हफ्तों में हमारी कौन जो है 4.5 रुपये, जो एक छोटी कौन 3000 यार्ड की होती है, 4.5 रुपये बढ़ गई है, जो नाकाबिल कबूल है। और अब हमने हंगामी तौर पर अपने सेक्टर की मीटिंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स में बुलाई थी ताकि हम नए रेटों पे मुशावरत कर सकें। हमने मुशावरत के बाद एक नई रेट लिस्ट जो है वो शाया की है, लेकिन अभी मार्केट की सूरत हाल आपके सामने है, बिल्कुल गाहक नहीं है। पहले थोड़ा सा शायद इस पे आने वाले हफ्ते में कोई फ़र्क पड़े कि 2 छुट्टियों की बजाय 1 छुट्टी कर दी गई है और टाइमिंग भी दुकानों की थोड़ी सी बढ़ा दी गई है। लेकिन गवर्नमेंट ने जो नए टैक्सेस अभी बिजली के ऊपर बढ़ा दिए हैं, ये देखें कि
کیا صرف اتنا ریلیف کافی ہے کہ دکانیں جو ہیں وہ اب 2 دن کی بجائے 1 دن کھولی جائیں اور ٹائم تھوڑا سا بڑھا دی جائے؟ نہیں بٹ صاحب، یہ کوئی اتنا بڑا ریلیف نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں میں پرچیزنگ پاور نہیں ہے، اور اوپر سے گورنمنٹ نے پراپرٹی ٹیکسز کو بھی 100% بڑھا دیا ہے، اور ابھی نئے ٹیکسز جو ہے نا وہ ہمارے بجلی کے بلوں میں ہونا کیا چاہیے؟ کوئی سجیشن دیں. ہونا یہ چاہیے کہ فوری طور پہ ہمارا جو پیداواری لاگت اس کو کس طرح کم کیا جا سکتا ہے. ایک تو ڈالر کے ریٹ کو کنٹرول کریں، اس سے ہمارا را مٹیریل جو ہے وہ سستا ہوگا، اور دوسرا بجلی کے بلوں میں کوئی ریلیف دینے کے بجائے اس ٹائم 31-32 روپے پہ یونٹ پہنچ گیا ہے. جو ہمارے مد مقابل ملک ہیں جن کو ہم ایکسپورٹ کیا کرتے تھے، وہاں پہ 4.5 سینٹ کی بجلی اور ہمارے 18 سینٹ پہ بجلی چلی گئی. سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ فوری طور پر بجلی کی قیمتوں میں تھوڑی سی کمی کی جائے، ڈالر کے ریٹس کو کم کیا جائے. بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. ٹوبہ میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کے خلاف جماعت اسلامی سڑکوں پر آ گئی. میاں شعیب کہتے ہیں کہ مہنگائی پاکستان کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہے. حکومت نے درست کہا تھا کوئی غریب بھوکا نہیں بچے گا. حکومت سے مہنگائی کنٹرول کرنے کا مطالبہ کر دیا. آپ کو اس خبر سے آگاہ کرتے چلیں کہ ٹوبہ میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کے خلاف جماعت اسلامی سڑکوں پر آ گئی. میاں شعیب کہتے ہیں مہنگائی پاکستان کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہے. اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں شاہد محمود سے. جی شاہد، بتائے گا. جی بالکل، آج جو ہے ٹوبہ ٹیک سنگھ میں جماعت اسلامی کی جانب سے احتجاجی مظاہرہ کیا جا رہا ہے. بڑھتی ہوئی مہنگائی اور حکومتی جو ہے کیے گئے وعدے وفا نہ ہونے پر آج جو ہے سراپا احتجاج ہے. بڑی تعداد میں لوگوں کی جانب سے احتجاج میں شرکت کی. میرے ساتھ کچھ شخصیات یہاں پہ موجود بھی ہیں، ان سے بات بھی کریں. شیخ صاحب، کس طرح دیکھتے ہیں کہ آج جو ہے جماعت اسلامی میں سڑکوں پر نکلی ہوئی ہے، نہ صرف ٹوبہ ٹیک سنگھ بلکہ تقریباً پورے پاکستان میں؟ یہ لوگوں کی تکلیف کو دیکھ کر، لوگوں کے حالات کو دیکھ کر یہ امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب نے اس کا پیغام دیا ہے. ہم آپ کے سامنے مظاہرہ کر رہے ہیں، اور اسی طرح ہر شہر میں، بڑے شہروں میں بڑے مظاہرے جاری ہیں. اور انشاءاللہ تعالی یہ قوم کو ایک پیغام ہے، قوم کو پیغام ہے کہ اٹھیں، اس ظالم حکومت سے نجات حاصل کرنے کے لیے ہمارا ساتھ دیں. انشاءاللہ تعالی ہمارے آنے سے ہی مہنگائی ختم ہوگی. جی بالکل، اس طرح کی بات سنی، اور اس کو میں ساتھ جماعت اسلامی کے جنرل سیکرٹری موجود ہیں، ان سے بات کریں. وکیل صاحب، کس طرح سمجھتے ہیں کہ بڑھتی ہوئی مہنگائی آئے روز پیٹرولیم مصنوعات اور اس کے ساتھ ساتھ روزمرہ کی چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس حکومت نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ ہم IMF کے پاس نہیں جائیں گے، لیکن اس ملک کے اندر IMF اور ورلڈ بینک کی پالیسی چل رہی ہے، اور اسی کے کارندے قیمتوں کو بڑھا رہے ہیں. جب قیمتیں بڑھیں گی، لازمی بات ہے نوجوان بے روزگار ہیں. یہاں پہ جو لوگ موجود ہیں ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ ان غریب لوگوں کے لیے نکلے ہیں جو روزانہ گھر سے مزدوری کرنے کے لیے آتے ہیں، ان کو مزدوری نہیں ملتی، جو بیچارے فٹ پاتھ پہ راتیں گزارتے ہیں. یہ جماعت اسلامی کے لوگ ان کے لیے نکلے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم جب تک اسلام کا نظام نہیں آئے گا اس وقت تک کسی کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. مسئلہ حل نہیں ہوگا. بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. فیصل آباد میں کنزیومر کورٹ کے جج نے شہری کو خراب LCD دینے کے الزام میں نعیم الیکٹرانکس کو 10,000 روپے جرمانہ، جبکہ LCD نئی فراہم کرنے، مرمت کر کے دینے یا پھر پیسے واپس کرنے کا حکم سنا دیا ہے. آپ کو اس خبر سے آگاہ کریں کہ فیصل آباد میں کنزیومر کورٹ کے جج نے شہری کو خراب LCD دینے کے الزام میں نعیم الیکٹرانکس کو 10,000 روپے جرمانے کا حکم سنا دیا ہے. اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں عزادار حسین سے. جی عزادار، بتائے گا. جی بالکل، شہری وسیم یوسف کی جانب سے لیبر کورٹ، کنزیومر کورٹ جو ہے یہاں پہ دعویٰ دائر کیا گیا اور موقف اختیار کیا گیا کہ اس نے 97 روڈ پہ واقعہ نعیم الیکٹرانکس سے جو تھی وہ 39,000 روپے سے زائد کی رقم ادا کر کے LCD لی، جو کہ 2 سال کی باقاعدہ طور پر اس کے وارنٹی کارڈ بھی جو تھا وہ نعیم الیکٹرانکس کی جانب سے جاری کیا گیا. مگر 6 ماہ کے بعد LCD خراب ہو گئی، اور جب LCD واپس کرنے کے لیے گیا تو نعیم الیکٹرانکس نے جو تھی اس کی بات سننے سے انکار کر دیا. اور اس سلسلے میں جو دعویٰ تھا وہ کنزیومر کورٹ میں دائر کیا گیا تھا، اور کیس کی سماعت ہو رہی تھی، جس پر جو فاضل عدالت ہے انہوں نے نعیم الیکٹرانکس جو ہے انہیں LCD کو واپس کرنے یا LCD نہیں فراہم کرنے یا پھر مرمت کروانے، اور اس کے ساتھ ساتھ یا پھر اس کی جو رقم تھی 39,000 روپے وہ واپس کرنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ عدالت کی جانب سے نعیم الیکٹرانکس کو جو ہے 10,000 روپے پارٹی کو ادا کرنے کا بھی حکم سنایا گیا. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. RPO فیصل آباد عمران محمود کی اسمال چیمبر میں تاجروں سے ملاقات ہوئی. تاجروں کے مسائل سنے اور جلد حل کی یقین دہانی کروا دی.
ताजरों ने सेंट्रल कमेटी और मुसालिहाती कमेटी को दोबारा फाल करने की दरख्वास्त कर दी। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा वकास बेग से। जो वकास बताएगा। जी बिल्कुल, आरपीओ फैसलाबाद इमरान महमूद ने स्मॉल चैम्बर का विजिट किया है और विजिट के दौरान मुख्तलिफ ताजरों से मुलाकात की है। ना सिर्फ स्मॉल चैम्बर बल्कि इसके अलावा दीगर ताजर बिरादरी जो है वो भी यहाँ पर मौजूद थी। तमाम ओहदेदारान यहाँ पर मौजूद थे, ये भी कहा जा सकता है। इस हवाले से शहर में ताजरों के हवाले से जो मसाइल हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ जो हैं, ताजरों के साथ होने वाले फ्रॉड हैं, इसके अलावा बाज़ारों के अंदर ख़वातीन के मसाइल जो मौजूद हैं उस पर बात की गई। आरपीओ साहब से CEO स्मॉल चैम्बर जो है हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे पूछेंगे। सर, ये बताइएगा कि कैसा रहा आज का विजिट आरपीओ साहब का और क्या क्या मुतालबात जो हैं वो आपकी जानिब से किए गए और क्या कुछ बेहतरी दिखाई दे रही है? शुक्रिया सिटी 41। जैसा कि आपने अभी बताया है कि आरपीओ फैसलाबाद जनाब इमरान महमूद साहब ने आज फैसलाबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर स्मॉल इंडस्ट्री के मेंबरान के साथ यहाँ मीटिंग की है हमारे चैम्बर में। और मैं समझता हूँ कि फैसलाबाद चूँकि एक सनती शहर है, तजारती शहर है, तो लिहाजा इसके अंदर बहुत से ऐसे जराइम भी हो रहे हैं। तो इस वक्त चूँकि दुनिया के अंदर बड़े हाइब्रिड किस्म के इस वक्त जराइम आ गए हैं, तो उस वजह से बहुत सी तवक्कुआत होती हैं इंतज़ामिया से ताजरों को। तो उसके लिए हमने ये बेहतर समझा कि उनको रिक्वेस्ट की थी कि वो आज फैसलाबाद चैम्बर आएँ। तो फैसलाबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर में बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। वक्त हुआ ब्रेक का। खबर शामिल करे गुर्बत का खौफ या बदबख्ती की इंतहा। फैसलाबाद में बेरहम बाप 3 कमसन नाबीना बच्चों को लावारिस छोड़ गया। बच्चे गरीब मां के साथ दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर। खानदान इमदाद का मुंतजिर। आपको इस खबर से आगाह करें कि फैसलाबाद में बेरहम बाप 3 कमसन नाबीना बच्चों को लावारिस छोड़ गया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अली रजा से। जी अली, बताएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं उस फैमिली के साथ मौजूद हूँ जिनका बाप उनको सिर्फ इस वजह से छोड़ गया कि वो बच्चे जो हैं वो नबीने हैं, बच्चे जो है वो इमदाद के मुंतज़िर हैं। और उनका ये कहना है कि हम पढ़ना चाहते हैं, हम किस तरीके से पढ़ें, हमारे पास इतने वसाइल नहीं है कि हम पढ़ सकें। नुमान मेरे साथ मौजूद है जो रात सिटी 41 की खबर पर भी आया था और वो इमदाद के लिए अपील कर रहा था। नुमान से जानते हैं। नुमान, क्या करना चाहते हो अब तुम, तुम्हारी क्या डिमांड है? चाचू, हमारी तो डिमांड है कि हम तो पढ़ना चाहते हो। हाँ। ते मेरे साथ कोई बंदा तो हो। अच्छा, पढ़ना चाहते तू किस तरह पढ़ेगा? तू किसी को इमदाद दिए मुंतज़िर है की करना चाहना? तू की कहना चाहना? चाचू पढ़े तो मैं नहीं पढ़ सकता। अच्छा, मैनू नात सुना यार, तेरी नात बड़ी प्यारी सीगी। अपनी नात के जरिए लोगों को जिहड़ा वा वो अपनी तरफ तवज्जो दिवा दे। चाचू मैं ना पहले अच्छा नात सुना जिहड़ी ओ तू नात सुना रहा सीगा। पढ़ना कसीदा? हाँ। नहीं, वो नबिया दा आसरा है। वो वाली बच्चे की फरियाद है उसका उनकी पढ़ाई के लिए जो है वो कोई ऐलान करके रात से फाउंडेशन यहाँ पे पहुंचे और अभी के लिए जो इमदाद करने के लिए पहुंचे। वो मेरे साथ तारक साहब मौजूद, उनसे बात करते। तारक साहब, इन बच्चों के लिए क्या कहेंगे? देखें किस तरीके से वो इमदाद के मुंतज़िर हैं, 3 बच्चे हैं, बाप इस वजह से छोड़ गया कि उनके वो नबीने हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिनके ज़रिए से हमें इन बच्चों का पता चला है। ये बच्चे मुंतज़िर थे, हमने कोशिश की है इनकी जो इमदाद हो सकती थी, हम इनके लिए खाने पीने का सामान लेके आए हैं, ठीक है। लेकिन लम्हा फ़िक्र यह है कि किस तरह से सिर्फ नबीना होने पे इन बच्चों का क्या कसूर था? वो बच्चे तो पैदाइशी नबीने थे बेचारे, उनका क्या कसूर था? वो इंसान कहलाने के लायक नहीं है कि जो इन बच्चों को इस वजह से छोड़ गया है कि बच्चे नबीना हैं, इन बच्चों का कोई मुस्तकबिल नहीं है। ये सबसे ज़्यादा तकलीफ़ वाली ये बात है। और इससे बड़ी चीज़ ये है, बच्चे अब इनसे पूछा है, वो ये नहीं कहते कि हमें पैसे चाहिए, वो कहते हैं हम पढ़ना चाहते हैं, उनका मुस्तकबिल है। हम अपना देखें, ये चीज़ें मैं कहता हूँ कि किस तरह से इंसान सोच सकता है ये चीज़ सुन के। खुदा की कसम, मैंने जब से सुना है मैं तकलीफ़ में हूँ इस चीज़ में कि इन बच्चों का क्या मुस्तकबिल है, इन बच्चों का क्या कसूर है, ये बच्चे किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। मतलब वो लोग जो हम कपड़े पहनते हैं, हम काम करते हैं, हम अपने बच्चों पे हज़ारों लाखों रुपया खर्च करते हैं, क्या इन बच्चों के लिए कुछ नहीं कर सकते हम? कहाँ हैं वो लोग? वो क्या है ये जिस गाँव में हम बैठे हैं, जिस गाँव में ये बच्चे हैं, यहाँ पे कम से कम 5,000 के करीब घर है, लाखों करोड़ों वाले यहाँ पे लोग हैं। क्या किसी के दिल पे ज़रा भी एहसास नहीं है कि यार एक गांव में, ये तो आपकी मेहरबानी है, ये अल्लाह ताला आपको सलामती दे, आपकी मेहरबानी है कि आप लोगों ने इसको उजागर किया। अगर ना उठाते आप तो इन बच्चों का क्या मुस्तकबिल था? मतलब ये लोग जो हैं, इन लोगों को ज़रा एहसास नहीं है, इस गांव के लोगों को कि इनकी सिर्फ डिमांड ये है कि ये पढ़ना चाहते हैं।
بہت سے ویلفیئر ادارے بھی ہیں، بہت سے گورنمنٹ نے بنائے گئے، لیکن وہ اداروں کو بھی چاہیے کہ ان کی طرف جو ہے توجہ دے تاکہ یہ بچے کم از کم اپنی پڑھائی پوری کر سکیں۔ یہ جتنے گورنمنٹ کے فنڈز ہوتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں ڈسیبلٹی کے لیے، ان بچوں کو تو یہاں پہ ہونا نہیں چاہیے، ان بچوں کو تو ان اداروں میں ہونا چاہیے جو ادارے اس مقصد کے لیے بنے ہیں جہاں پہ یہ بچے رہ سکتے ہیں، جہاں پہ یہ بچے پڑھ سکتے ہیں۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ یہ بچوں کی خواہشیں چھوٹی چھوٹی ہیں، ان کی وہ پڑھنا چاہتے ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی اسباب پیدا کرے گا، کوئی نہ کوئی تو انسان اٹھے گا نا جو کہے گا میں ان کی پڑھائی کا خرچہ اٹھاتا ہوں۔ خرچہ اٹھاؤں گا بچوں کی صرف۔ بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ چنیوٹ میں محکمہ صحت کے پاس بچوں کی پیدائش کا ڈیٹا اپ ڈیٹ نہ ہو سکا۔ محکمہ صحت پرانے ریکارڈ کے مطابق مہم چلاتی رہی۔ 2,39,000 کے بجائے 2,66,000 سے زائد بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جا چکے ہیں۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں بیورو چیف وقار کھمن سے، بتائے گا۔ جی بالکل، چنیوٹ میں جاری 5 روزہ پولیو مہم آج اختتام پذیر ہو گئی ہے۔ چنیوٹ میں 2,39,748 بچوں کو پولیو کی ویکسین دینے کا ٹارگٹ تھا جو کہ اچیو ہو گیا، بلکہ 100% سے بھی زیادہ 2,66,618 بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے گئے ہیں۔ جو پولیو کا ٹارگٹ ہر میٹنگ میں، ہر کیمپین میں رکھا جاتا ہے، وہ اب تک اپ ڈیٹ نہیں ہو سکا۔ 2,39,748 بچوں کا جو ٹارگٹ ہے، جو کہ اب تک فگرز سامنے آ رہی ہیں اور جن پہ یہ ساری کیمپین چلائی جاتی ہے، وہ تقریباً 1.5 سال سے اپ ڈیٹ نہیں ہوا۔ ضلع میں بچوں کی پیدائش نئے بچے کافی پیدا ہو چکے ہیں اور ان کو بھی پولیو کے قطرے پلائے گئے ہیں۔ اس بار 2,39,742 کی بجائے اب تک 2,66,618 بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے گئے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر نے پولیو ٹیموں کو اور جو پولیو کے جو ٹیمیں فیلڈ میں موجود ہیں ان کو جو شاباش دی ہے کہ انہوں نے اپنا ٹارگٹ اچیو کیا ہے، اور سی او ہیلتھ کو کہا ہے کہ وہ جو بچوں کا ریکارڈ ہے۔ بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کی اہلیہ پروین سرور کا فیصل آباد کے علاقہ طارق پورہ کا دورہ۔ شہریوں کو پینے کے صاف پانی کی فراہمی کے لیے واٹر فلٹریشن پلانٹ کا افتتاح کر دیا گیا۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں عمیر عصمت سے۔ عمیر، آگاہ کیجیے گا۔ جی، گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کی اہلیہ مسز پروین سرور نے فیصل آباد کے علاقے محلہ طارق پورہ کا دورہ کیا اور وہاں پر شہریوں کو پینے کے صاف پانی کی فراہمی کے لیے واٹر فلٹریشن پلانٹ کا افتتاح کیا گیا ہے۔ مسز پروین سرور اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ میڈم، کیا کہنا چاہیں گی اس افتتاح کے حوالے سے؟ سب سے پہلے تو یہاں کے جو گاؤں کے لوگ ہیں ان کو میں یہ کہنا چاہوں گی بھی یہ جو واٹر فلٹریشن پلانٹ ہے اس کی انہوں نے حفاظت کرنی ہے، اس کو صاف رکھنا اور اسی کا پانی پینا ہے۔ جب انہوں نے کہیں جانا ہے تو وہ بوٹل یہاں سے بھریں اور یہاں سے پانی ساتھ لے کے جائیں۔ آج ہم نے 2 واٹر فلٹریشن پلانٹ انوگریٹ کیے، پہلے میں ایک کر کے آئی ہوں، کل میں ٹوبا ٹیکسن میں تھی، وہاں بھی ہم نے کیا، اور ہم اب کشمیر میں بھی ہم نے 6 واٹر فلٹریشن پلانٹ لگائے ہیں۔ اگر ہمارا پانی صاف ہوگا تو ہمارے جو رہنے والے ادھر جو لوگ ہیں، جو ہمارے آنے والی نسلیں، ان کی صحت اچھی ہوگی۔ تو میرے خیال سے ہم مل جل کے اس کو آگے لے کے چلنا چاہیے تاکہ ہر ایک انسان کو صاف پانی ملے۔ بالکل، ہر شہری کو پینے کا صاف پانی مل سکے، یہ عزم کیا ہے مسز پروین سرور نے۔ خالد حیات کا موقع صاحب اس ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر، کیا کہتے ہیں؟ یہ دیکھیں جی، بہت ساری بیماریاں جو ہیں وہ صاف پانی لوگوں کو نہ مہیا ہونے کی وجہ سے جو ہے پھیل رہی ہیں پاکستان میں۔ تو اس وقت سرور فاؤنڈیشن جو ہے چودھری سرور صاحب اور مسز گورنر پنجاب، یہ ہماری بہن یہ پورے پاکستان میں کاوش کر رہی ہیں اور لوگوں کو یہ بنیادی جو صاف پانی کی سہولت ہے اس کو فراہم کرنے کے لیے پورے پاکستان میں ایسے جو ہے نا واٹر ٹریٹمنٹ کے پلانٹ لگائے جا رہے ہیں۔ تو بھائی فیاض اللہ جو یہاں سے منتخب ممبر قومی اسمبلی ہیں، ان کی ریکویسٹ پہ گورنر صاحب نے ہمارے حلقہ کے لیے 3-4 واٹر فلٹریشن پلانٹ دیے ہیں۔ آج یہ چوتھے یا تیسرے آج واٹر فلٹریشن کا افتتاح تھا ہمارے حلقہ میں۔ تو ہم دعا گو ہیں سرور فاؤنڈیشن کے لیے کہ جو نیکی کا کام کر رہے ہیں پاکستان میں، اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے اور اس کا اجر کئی گنا بڑھا کے سرور فاؤنڈیشن کو عطا کرے۔ بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ جنگ ڈپٹی کمشنر کا تحصیل 18 ہزاری کا اچانک دورہ، تحصیل ہیڈ کوارٹر، اسپتال اور گورنمنٹ گرلز ایلیمنٹری اسکول کا معائنہ کیا۔ پولیو ویکسین سینٹر، کرونا سینٹر اور لیبارٹری سمیت دیگر شعبوں کا معائنہ کیا گیا۔ ڈی سی نے گورنمنٹ ایلیمنٹری اسکول 18 ہزاری میں پودا بھی لگایا۔
फैसला आबाद अयूब रिसर्च में ज़रूरी साइंसदानों की बैठक का एहतमाम किया गया। खुर्दनी अजनास से वाबस्ता साइंसदानों ने भी शिरकत की। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं अब्दुल रहमान से, जी बताएगा। बात की जाए सूरजमुखी के हवाले से आज यहाँ पर मीटिंग का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें तजावीज़ भी ली जा रही हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि किस तरह से ये पैदावार को बेहतर बनाना है। तो यहाँ पर डायरेक्टर कोऑर्डिनेशन डॉक्टर मुश्ताक अली हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा सूरजमुखी के हवाले से क्या इकदाम किए जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जो डायरेक्टर कोऑर्डिनेशन है पंजाब में, हम ओवरऑल पूरे साल में मुख्तलिफ फसलों के जो पैदावारी मनसूबे हैं वो तैयार करते हैं। हर साल 22 पैदावारी मनसूबे जो वो महकमा ज़राअत तोसीज है उनको फाइनल करके अप्रूवल के बाद ज़िम्मेदारों में ये तकसीम किए जाते हैं। आज की मीटिंग जो है वो हमारी सूरजमुखी के हवाले से है। तो अभी चूँकि सूरजमुखी का सीज़न शुरू होने वाला है, जनवरी में इसका सोइंग टाइम शुरू हो जाता है और जनवरी और फरवरी इसका बेहतरीन टाइम है हमारे पंजाब में जो इसकी फसल काश्त होती है। तो उस वाले से मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स हमने बुलाए हुए हैं। फैसलाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के हैं, मनसूबा के हैं, बरानी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से हैं, यूब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट से हैं। जितने भी इदारे सूरजमुखी के ऊपर काम कर रहे हैं, फर्टिलाइज़र के हवाले से, पेस्टिसाइड के हवाले से, फंजीसाइड के हवाले से, या इवन अग्रानोमिस्ट हैं और प्राइवेट सेक्टर के लोग भी हमारे इस मीटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं और सारा एज ए होल उसकी जो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है उसको रिव्यू किया जाता है। अभी हम जो प्लान तैयार कर रहे हैं वो नेक्स्ट सीज़न जो हमारा 2022-23 में सूरजमुखी की क्रॉप लगनी है उसके लिए हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो चूँकि पूरे मुल्क में जो ऑयल की प्राइस है वो बहुत ज़्यादा इस वक्त हायर साइड पे जा रही है, मेरा ख्याल है कि इंशाअल्लाह इस साल ज़िम्मेदार जो हमारा सूरजमुखी की फसल के लिए उसका रकबा भी बढ़ेगा और मुझे पूरा यकीन है कि इनपुट्स पूरी भरपूर तरीके से इस्तेमाल करके अच्छी पैदावार लेने के लिए ज़िम्मेदार जो अपनी पूरी कोशिश करेगा। सब रकबा बढ़ाने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं? अभी हमारा जो इस साल जो टारगेट है सूरजमुखी के भी वो फिक्स नहीं है। जो टारगेट उसके फिक्स हो गए तो हमारी पूरे पंजाब में एक कैंपेन चलती है हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और फिर उसके बाद यूनियन काउंसिल लेवल पे, चक लेवल पे, गांव लेवल पे फार्मर डेज भी किए जाते हैं और छोटी फार्मर मीटिंग्स भी की जाती हैं जिसमें हमारा जो एग्रीकल्चर ऑफिसर है वो फील्ड में जाता है। फार्मर मीटिंग्स होती हैं और ज़िम्मेदारों को एक तो इसकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी बताई जाती है, दूसरा फिर उनको कन्विंस किया जाता है टारगेट की अचीवमेंट के हवाले से कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एरिया पे इसको काश्त करें। प्लस उसके अलावा यह है कि इसकी सीड के ऊपर सब्सिडी दी जा रही है, फर्टिलाइज़र के ऊपर सब्सिडी दी जा रही है, यूरिया के ऊपर, DAP के ऊपर, पोटाश के ऊपर, तीनों फर्टिलाइजर्स के ऊपर सब्सिडी भी दी जा रही है और सीड का स्पेशली एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें हम सीड के ऊपर 5,000 रुपये पर दी जा रही है। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।